السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب الغاليين طلاب تالتة ثانوي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنعمل ايه؟ هنقرا كلمات الوحدة الأولى وبعض كلمات الصف الأول والثاني الثانوي. الكلمات دي موجودة في كتاب المراجعة، أول كلمات في كتاب المراجعة على الوحدة الأولى. صلى على النبي ويلا بينا نبدأ وهتقول ورايا. هنبدأ بالنوع ماسكولار اللي هي الأسماء المذكرة، دي كلمات من أولى وتانية ثانوي، كلمات مهمة. لو ماتان، le soir, un correspondant, quelqu'un, un cybercopain, un drapeau, tout le monde, un ordinateur, un sac à dos, un lycéen, un goût, un loisir, un cahier, un rond de poids, un bateau pirate, un médicament, des monuments, un temps, un climat, un continent, un cahier, un soleil, l'état, un ami, un bureau, un garçon, des objets, un copain, un dessin, un voisin, un mail, un kit, un mois, des ciseaux, un bracelet, un lieu, un trottoir, un chemin, un piton, un passant, un scooter, un emploi du temps, un appareil photo, un bracelet, un bateau, un cadeau, un pont, un champ, un lac, un volcan, un panneau, un vélo, un élément, un plat, un appareil, un départ, un déguisement, des oiseaux, un quartier, un pays, un métier, un travail, un magasin, un train de mine, un parc d'attractions, الجدول اللي بعده كلمات نوع ماسكولار تنتهي بحرف الأو، الكلمات الشاذة اللي دايما بتجيلي في الأسئلة. الكلمات دي مهمة، ركز إن الكلمات دي هتبقى قدامك تعرف إن هي مذكر. un arbre, un passage, un domicile, un incendie, un insecte, un camarade, le monde, des nuages, un itinéraire, un musée, un fleuve, un porte-clés, un théâtre, un élève, un lycée, un livre, un âge, un caractère, un frère, un père. كده خلصنا كلمات المهمة اللي في أولى وتانية.
هندخل على كلمات الوحدة الأولى في تالتة ثانوي بتاعة الرياضة اللي هي عليا أصلا. قول ورايا: un sport, un ballon, un concours, un entraînement, un tournoi, un filet, un train, un refus, un avis, un slogan, un but, un forum, un supporter, un moniteur, un cours, un début. الكام كلمة اللي بالأحمر دول آخرهم حرف الأو بس مذكر. un gymnase, un paysage, un parapluie, un genre, un type, un village, un programme, un congé. الجدول اللي بعد النوم في بناء كلمات مؤنث: une randonnée, une stratégie, une raquette, une montagne, une corde, une étagère, une tenue, une serviette, une activité, une palle, une notice, une foule, une idée, une équipe, une croquette, une course, une grippe, une étagère, une importance, une adrénaline. الجدول اللي بالأحمر ده كلمات مش آخرها حرف الأو بس مؤنث: des baskets, une chanson, une opinion, une proposition, une compétition, une sensation, une invitation, une acceptation, une fois. الجدول اللي بعده adjectif صفات، adverb ظروف، préposition حروف جر، expression تعبيرات. en retard, sans, enfin, quelque, alors, utile, ça fait peur, être d'origine, mais, être déguisé en, rapide, important, prêt, sportif, prochain, principal, tranquille, calme, il pleut, il neige, lent, heureux, content, moins, plus, vite, perdu, à droite, à gauche, pendant. des verbes. الجدول اللي بعده الأفعال، أهم أفعال أولى وثانية والوحدة الأولى. أهم أفعال هتقابلني في الوحدة الأولى وفي منهج أولى وثانية ثانوي: s'appeler, saluer, arriver, demander, présenter, remercier, se présenter, courir, trouver, s'appuyer, accepter, refuser, faire de, jouer à, pratiquer, rester, se dépêcher, lancer, se préparer, se doucher, nager, grimper, penser, commencer, participer,
se promener. Aider, voyager, se trouver, se situer. Aimer, adorer, détester, préférer. Habiter, apporter. Identifier, identifier, abandonner. Surveiller, surveiller. Accompagner, accompagner. Sauter, remporter, s'entraîner, passer, savoir, gagner, se terminer, descendre, perdre, s'amuser, envoyer, prêter, raconter, traverser, prendre, attendre, chercher, tourner, connaître, inviter, châter, permettre, partir, quitter, montrer, s'excuser, s'ennuyer, changer, obliger, dire, découvrir, oublier, marquer, obéir, apprendre, chanter, laisser, crier, répondre, proposer, donner, souhaiter, souhaiter, venir, passer, le voir, localiser, situer, neiger, se déguiser en, se déguiser en. كده احنا خلصنا كلمات الوحدة الأولى في كتاب المراجعة ومعاها كلمات أولى وتانية ثانوي اللي هي الكلمات المهمة وأهم الأفعال. شدوا حيلكم وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله.